আমি আতিকুর রহমান বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার 12 বছর একটা বর্ন টিউমার হয়েছিল, পরে আমার হাড় রিপ্লেসমেন্ট করতেই ছিল। পরে 12 বছর ভালো ছিলাম, হঠাৎ করে এটা সমস্যা দেখা দেয়। আমি আস্তে আস্তে পরে হাঁটতে পারি নাই, চলাফেরা করতে পারি নাই। পরে আমি কলকাতায় আসি, তারপরে নারায়ণা হাওড়া নিশিত স্যারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করি। বর্তমানে আমি ভালো আছি, আমি মোটামুটি হাঁটতে পারি। এখানকার পরিবেশ সব কিছু আমার ভালো লাগছে, তারা আমার সাথে সুন্দর ব্যবহার করছে এবং ইনশাল্লাহ আমি বর্তমানে ভালো আছি। হাওড়া নারায়ণা এ পরিষেবা, এদের চিকিৎসা অনেক ভালো। আপনারা বাংলাদেশ থেকে যারা আসতে চান এখানে আসবেন, সরাসরি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কে যোগাযোগ করবেন। ওখানে ভাই আছে, ভাই আপনাদের যথেষ্ট হেল্প করবে, আপনারা সুচিকিৎসা পাবেন, এটা আমার বিশ্বাস। अभी आपने देखा हमारे एक पेशेंट मिस्टर अतिकुर रहमान जो कि बांग्लादेश से आए थे। इन्हें पहले जाइंट सेल ट्यूमर करके एक बोन ट्यूमर हुआ था, जिसके लिए ये 3 बार सर्जरी करा चुके थे। इसके बाद इनके पाँव में जो इम्प्लांट बिठाया गया था वो लूज़ हो गया था और उसके साथ उनका हड्डी भी फ्रैक्चर हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली हड्डी इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि अब उस हड्डी को बचाना मुश्किल था। इसलिए हमने फिर उस पूरे ख़राब हड्डी को निकाल के एक टोटल फीमर मतलब पूरी जांघ की हड्डी रिप्लेस करके नया प्रोसेस अभी बिठाया है और अब वो सक्सेसफुली वॉकर के सहारे और एक्सिलरी क्रच के सहारे चल पा रहे हैं। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करके उनका एक्सिलरी क्रच और वॉकर छुड़ाया जाएगा ताकि वो अपना दिनचर्या का काम कर सके और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। धन्यवाद।